بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارے اور کمپنیاں کب اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں؟ جس طرح ہم نے اپنے پہلی ویڈیوز میں ذکر کیا کہ والمارٹ کا آغاز ایک چھوٹی سی کمپنی سے ہوا اور مائکروسافٹ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جنرل الیکٹرک اور فورڈ بلکہ تقریباً ساری کمپنیاں چھوٹے چھوٹے کمپنیوں کی حیثیت سے شروع ہوئی اور بعد میں جا کے وہ بلین ڈالرز کمپنی کی حیثیت اختیار کر گئے، اور ان میں سے کوئی بھی کمپنی راتوں رات بلین ڈالر کمپنی نہیں بن گئی تھی، اور تقریباً ہر کمپنی کا آغاز ایک جیسی ہی ہوا۔ زیادہ تر کمپنیوں کا آغاز ایک فرد یا ایک آئیڈیا یا چند افراد کے چھوٹے سے گروپ کے آئیڈیا سے ہوا، اور بعد میں جا کر کچھ کمپنیاں والمارٹ کی طرح بلین ڈالرز کارپوریشن بن گئے، جبکہ کچھ کمپنیاں چند ہی سالوں میں ناکام ہو گئے۔ شروع میں کسی فرد کا جب کوئی آئیڈیا اس کے پیشن کے مطابق ہوتا ہے تو وہ اس بندے کو بہت ہی ناقابل یقین چیزیں کرنے کی قابل بنا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ وہ شخص بہت سے ناقابل یقین کام کرنے کے قابل بن جاتا ہے، اور یہی پیشن اس بندے کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر قسم قربانی کے لیے تیار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کوئی ایسا امپیکٹ کریٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سب لوگوں کو یکساں طور پر فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اپنے پیشن کے پیچھے چلنے والے اسکول اور کالج کے ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور یا بڑی بڑی تنہائی چھوڑنے والے افراد، اور یہ سب لوگ اپنے منزل کی طرف اکیلے ہی نکل جاتے ہیں، اور پھر لوگ ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے تو مجروح سلطان پوری صاحب نے فرمایا ہے، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اور پیشنیٹ لوگ چاہے لیڈر کی شکل میں ہو یا امپلائی کی شکل میں، پھر وہ دن رات کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی تنخواہیں اور عہدے چھوڑ کر اپنے پیشن کے پیچھے ایک معمولی سے عہدے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹیٹسٹیکلی اور لاجیکلی ان کو ناکامی نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی کود پڑ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مدد اور اپنے پیشن کے ذریعے ظاہری ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتے ہیں۔ اور یہ اس لیے جس طرح ہم نے پہلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ وائی ٹائپ لوگوں کو وہ چیز نظر آتی ہے جو ہم اور آپ کو نظر نہیں آتے، اس لیے ظاہری طور پر ہمیں تو ناکامی نظر آتی ہے لیکن ان کو اصل اس ناکامی میں کامیابی نظر آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے تو علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، محروم تماشا کو پھر دیدئی بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سے چھوٹے بزنس ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کامیابی کے لیے صرف پیشن ہی کافی نہیں، اور اس پیشن کو لانگ ٹرم برقرار رکھنے کے لیے ایک ادارے کی سٹرکچر اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک مقصد کے بغیر ایک نظام اور ادارے کو ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے، تو اسی طرح ایک نظام اور سٹرکچر کے بغیر صرف پیشن پہ چلنے والے ناکام ہی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ماضی میں تھوڑا سا جان کے اور .com کی شروعات کے بارے میں سوچے تو پیشن تو بہت تھا لیکن سٹرکچر نہیں تھا، جبکہ انڈیکارڈ ہاؤس کے ٹائٹنز کو اس قسم کے پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کمپنی اور ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے سسٹم اور پروسیسز کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ اور اسٹیٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے وہ صرف 10% ان کمپنیوں میں تھے جو پہلے 3 سال میں ناکام نہیں ہوئے تھے۔ اور پیشن کو باقی رکھنے کے لیے سٹرکچر اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سٹرکچر اور نظام بھی پیشن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کے ادارے اور کمپنی میں ایسے امپلائیز ہیں جن کا پیشن کچھ اور ہے اور پروفیشن کچھ اور، وہ کام تو کریں گے لیکن امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکیں گے۔ اور میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو پیشن کی پیچھے تو چل جاتے ہیں لیکن نظام اور سٹرکچر پہ بلیف نہیں رکھتے تو ناکام ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سٹرکچر اور نظام پہ بلیف رکھتے ہیں اور
पैशनेट नहीं होते तो फिर वो भी बिजनेस तो चला लेते हैं लेकिन लीड नहीं कर पाते। क्योंकि गुज़िश्ता वीडियो में हमने इस पे डिस्कशन किया है कि किसी इदारे या कंपनी को चलाने और लीड करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और बाज लोग ऐसे होते हैं कि शुरू में वो तो पैशनेट होते हैं लेकिन वो जब कुछ अचीव कर पाते हैं तो अपने पैशन और पर्पस को भूल जाते हैं और व्हाट और हाउ पे फोकस कर लेते हैं, तो फिर उनका अंजाम भी वॉलमार्ट की तरह होता है। वॉलमार्ट के बारे में डिटेल वीडियो हम पहले बना चुके हैं, लेकिन यहाँ मुख्तसर ये कि वॉलमार्ट सैम वाल्टन ने इस मकसद के लिए बनाया था कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए और वो एक कारपोरेशन और कम्युनिटी के दरमियान एक सोशल मूवमेंट के तौर पे काम करता था। लेकिन उसके मरने के बाद उसके बेटे और सीईओ उस मकसद को भूल गए और वो व्हाट और हाउ यानी अचीवमेंट्स और रेवेन्यू पे उन्होंने फोकस किया। तो नौबत यहाँ तक पहुंची कि फिर उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात बन गए और बहुत सारे स्टोर्स उनके बंद करने पड़े, जबकि इंडिकार्ड के ओनर्स ने ऐसा नहीं किया और वो जो कुछ सोचते, अमल करते या कम्युनिकेट करते तो इनसाइड आउट कम्युनिकेट करते, यानी जो उनका मकसद था तो फिर इसी तरह सोचते, अमल करते और कम्युनिकेट करते। तो अपने मकसद में क्लैरिटी के बाद उन्होंने हाउ यानी प्रोसेस और सिस्टम पे तवज्जो दी और उसके बाद वो व्हाट यानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे उन्होंने तवज्जो दी, यानी गोल्डन सर्कल में बैलेंस को कायम रखा। लेकिन जो उन्होंने भी तरक्की की तो उनका सिस्टम भी उल्टा हो गया, यानी उन्होंने स्टैटिस्टिक नताइज और रिजल्ट अपने सामने रखे और अपनी विजन और मकसद को साइड पे रखा। तो उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वो स्प्लिट हो गए। किसी भी इदारे या कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज सक्सेस है, क्योंकि जब कोई इदारा या कंपनी छोटी होती है तो उसका फाउंडर जो भी फैसला करता है अपने पैशन के मुताबिक करता है, मार्केटिंग से लेके प्रोडक्ट्स बनाने तक, एम्प्लॉइज को हायरिंग और फायरिंग, इसी तरह जितनी भी बड़े बड़े फैसले कंपनी में होते हैं तो वो सब अपने पैशन के मुताबिक करता है और उनको ये फैसले इसलिए दुरुस्त भी नजर आते हैं। लेकिन जैसी जैसी कोई कंपनी या इदारा बढ़ता है और वो तरक्की करता है तो जाहिर तौर पर एक फर्द के लिए तमाम फैसले करना मुश्किल हो जाता है और फिर डिसीजन के लिए वो न सिर्फ दूसरों पर एतमाद करता है बल्कि कभी कभी एम्प्लॉइज को हायर करने या फायर करने का इख्तियार भी एग्जीक्यूटिव्स को दे देता है। तो ये वो वक्त है कि इस इदारे के एम्प्लॉइज और एग्जीक्यूटिव्स को इदारे के पर्पस और विजन पर फोकस करना चाहिए, वरना इदारे का पर्पस डाइल्यूट हो जाएगा और वो ये भूल जाएंगे कि ये इदारा या कंपनी किस मकसद के लिए बनाया गया था। और जहां शुरू में इस इदारे या कंपनी का फाउंडर अपने पैशन के मुताबिक डिसीजन करता था तो फिर स्टेटिस्टिक्स, रेवेन्यूज और पैसों को सामने रख के फैसले किए जाएंगे। तो फिर आप सोच लीजिएगा कि वो लोग मकसद से हटेंगे या नहीं। और फिर इस इदारे और कंपनी में एम्प्लॉइज के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं रह जाएगी, बल्कि एम्प्लॉइज तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आएंगे। तो आप सोच लीजिए कि अगर अंदर के लोग ऐसा महसूस कर रहे हो तो बाहर के लोग क्या तासुर लेंगे। और फिर इस इदारे और कंपनी को चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं, यानी चालबाजी का, प्रमोशन, इंसेंटिव्स, बोनस और इसके जरिए अपने एम्प्लॉइज को रोके रखेंगे। ये जो डायग्राम है ये एक ऑर्गेनाइजेशन और इदारे की जिंदगी की अक्कासी करती है। ऊपर की लाइन इदारे की वट की ग्रोथ को जाहिर करती है। यहाँ वट से मुराद इस कंपनी और इदारे की रेवेन्यू, पैसा, मार्केट शेयर वगैरह वगैरह, बल्कि ये मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है। ये इदारे के स्ट्रक्चर की बुनियाद पे है कि वो क्या काम करती है। और दूसरी लाइन इस इदारे के मकसद का इजहार करती है। तो इस डायग्राम का मकसद ये है कि जैसे जैसे आपका इदारा बढ़ेगा, यानी आपकी रेवेन्यू और आपके रिजल्ट्स अच्छे होते जाएंगे, तो साथ साथ आपने इस पे भी ध्यान रखना है कि आपका मकसद तो फौत नहीं हो रहा, कि आपका मकसद पूरा हो रहा है या नहीं। तो अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो इदारा कामयाब होगा, और अगर साथ साथ नहीं चलेंगे यानी सिर्फ रिजल्ट्स होंगे, मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो इदारा नाकामी की तरफ जा रहा है। जब
जब इदारे छोटे होते हैं तो चूंकि फाउंडर मौजूद होता है तो उनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, तो मकसद लोग नहीं भूल जाते, यानी पैसे और रेवेन्यू पे भी तवज्जो होती है, निजाम और सिस्टम भी साथ साथ चलता है, लेकिन मकसद भी लोगों को याद रहता है, क्योंकि इंस्पिरेशन का जो सोर्स है यानी लीडर वो खुद मौजूद होता है और रोजाना के एतबार से वो एम्प्लॉइज के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इसलिए इंस्पिरेशन और मकसद का ध्यान रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब इदारे का फाउंडर या मर जाए या इदारा छोड़ दे, तो फिर वो इदारा छोटा हो या बड़ा, उसको ऐसा निजाम बनाना चाहिए कि वो अपने बानी के मकसद को याद रखे और कभी भूले ना। अब दूसरा सवाल ये है कि ये निजाम बनाएगा कौन? तो इसके बारे में हम पहली वीडियो में अर्ज कर चुके हैं कि वाई टाइप के लोग यानी विजनरी लोग निजाम नहीं बनाते, हाउ टाइप के लोग यानी एग्जीक्यूटिव्स ये लोग निजाम बनाते हैं। तो हर विजनरी बंदे को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को इंस्पायर करे कि वो ऐसा निजाम बनाए कि उसके विजन और मकसद को उसके जाने के बाद भी बरकरार रहे। तो ये जिम्मेदारी फाउंडर और बानी की है, और उस फाउंडर को ये भी चाहिए कि वो अपने इदारे और कंपनी को इस काबिल बनाए कि वो किसी वक्त भी छोड़ दे, ताकि वो अपने मकसद के हुसूल में अपना सफर जारी व सारी रखे। क्योंकि हमारा तो ये यकीन है कि किसी भी वक्त हमें मौत आ सकती है और हम इस इदारे और कंपनी को तो छोड़ सकते हैं, तो फिर क्या होगा इस इदारे और कंपनी का? और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो इदारा न सिर्फ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगा, बल्कि लोग इसके फवायद के बारे में डाउटफुल होंगे। और तारीख गवाह है कि वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स, दी गैप, डेल कंप्यूटर और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसी प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं। जब इन कंपनियों ने अपने मकसद को छोड़ दिया और अपने लोगों को इंस्पायर ना कर सके, तो इसलिए लोगों ने भी इन पर एतमाद करना छोड़ दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।